Hello everyone, in my video, this time I want to present my assignment about what are the benefits of learning English. Learning English increase the intelligence. Did you know that more than one language can improve intelligence? Learning more than one language has an impact of brain development and evolving you from the rise of snail disease that often attack at ducks again. If you get used to learning English, then gradually brains that turn to achieve other foreign language. The opportunity to work in large open companies is while we almost everyone has the desire for a better life, having a job and a brilliant career. This can only be realized if you have good English language skill. And large companies usually set high standards, not only from the academic side and work experience, but also the ability to communicate with foreign language. By learning English, you will get a for that can lengthen the opportunity to be accepted. It is easier to keep up with the development of English. Times known as the language of world social. More than 50 countries in the world use English as everyday language. With English language skill, you will be easier to keep up with the times about information, issue, and the latest news. It's easier to understand your real technology that most people were stunted with technology have minimal English language skill. However, this is often understatement. In fact, almost most of the latest technologies, phones and smartphones, laptops, television, machine to software are operated using English. Imagine what happens if you don't have basic English skill. You will have trouble operation tools that carry advanced technology. Another case, if you are at least study English and master English vocabulary. Oke guys, jadi di sini materinya tentang kenapa manfaat dari belajar bahasa Inggris. Yang pertama itu belajar bahasa Inggris meningkatkan kecerdasan. Tahukah Anda bahwa menguasai lebih dari satu bahasa dapat meningkatkan kecerdasan? Mempelajari lebih dari satu bahasa berdampak pada perkembangan otak dan menghindarkan Anda dari risiko penyakit pikun yang kerap menyerang di usia senja. Jika Anda mulai terbiasa mempelajari bahasa Inggris, maka lambat atau laun otak cenderung lebih mudah menerima bahasa asing lainnya. Kesempatan bekerja di perusahaan besar terbuka lebar. Hampir semua orang memiliki keinginan untuk hidup yang lebih baik, memiliki pekerjaan dan karir cemerlang. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan jika Anda memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik.
Sebagaimana Anda ketahui, perusahaan besar lainnya menetapkan standar yang tinggi, bukan hanya dari sisi akademik dan pengalaman kerja, melainkan juga kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing. Dengan belajar bahasa Inggris, Anda dapat meningkatkan nilai tambah yang dapat memperbesar peluang diterima. 3. Lebih mudah mengikuti perkembangan zaman. Bahasa Inggris dikenal sebagai bahasa pergaulan dunia. Lebih dari 50 negara di dunia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Dengan kemampuan bahasa Inggris, Anda akan lebih mudah mengikuti perkembangan zaman mengenai informasi, isu, dan